Agartala bai baksa batai tabuk sing khumlungobo sak naijanani bagi belaikeno kahamya prisajak tongo TTDC hapone phachingti tai Tribal Welfare Department ni chuba chubai o site no tini construction ngi tongmani khlaijak sanamjak tongmani building katal kherengba sak kham nok no thangi berai naikha Tribal Welfare Minister borom ganang Vikas Debuma te TTDC hapangni CM borom ganang Purnasamya EM borom ganang Komol Koloi te EM borom ganang Rajesh Tripura te joto official staff borom mugimak na belaikno kontor khaino building kawi tongkha te tiprasar mubagi tabuk kepal kaham khumulung hayobo khumulung dukmali haikeba khumulung khani bulungbo kotor khlai hospital bachawi যিনি বড় কাম পরিষেবা মানে একদম উন্নত একদম ফার্স্ট ক্লাস বেলা হামবাই সিএম স্যার কমলনব হামবাই আর মুদি হয় কাইসা যিনি বড় রকমের কাহামিয়া পরিষেবা বাগৈ আগিনি যে সরকার মুদি হয় বিল্ডিং কুচু কুচু কাহাম কাহাম ওয়ান সুগিয়া তিনি বিনি নেতৃত্ব যিনি পুনর্বমন নেতৃত্ব বিনি নেতৃত্ব তো ইএম কাহাম কাহাম পদক্ষেপ নাই দङ আবানি বড় মধ্যে হামবাই sini headquarter khumulungi Herangbar hospital nasib dinarok norok media non na puludi yang onek borok sawo ang bagi saimia ang bo ek somoyo borong ni bagai borong ni birudde ang bo kok saka ek somoy awasti saka ang bo rajyo phalonthani ang bo nijibo ang bo deputation rekha borok rangsai khe kakhne ang apro phaiako angai ang jokhon phaimani pore मुसका बिल्डिंग ना छका हम चिनी सारा त्रिपुरा राज्य में कैसा राजबारी है माने नानी मुसक ना छतो कुछ बिल्डिंग राजबारी है नंग नाय कुछ आं बनिजिबो आं साइमिया अनेक नरक मीडियम बिचिं तां सावना मुसक ना छतो नाथि जों आगे 30 कोटी रखका मुबय कामपाया खो हाइबनो ते 10 कोटी रिखा तबक मनि साका कानाय ते कैसा कानाय मनि परे जत बिल्डिंग शेष नाय मनि परे चिनी बररक जतन परिसेबा मानाय काहाम परिसेबा मानाय नाजी नरक नंग बिसिंति फुनको आं निजिबो एक समय बं बिरुद्धे आं कक साका हाइफोना आं निजि वाइन ओइथम नायफैका कामुङै दङो रांखोनो अंगिया सामुं थिक पाबे चलि दङ बेले बेले हामबाय राबार सीटनि दाम बारिरनानि तै राबार सीटनि क्वालिटी बारिरनानि बागैनो ओ स्मोक हाउस तांजाक दङ स्टेओ बेबागै 50 ता दङ तै 37.5 करोड़ हाइकबा 37 करोड़नि रां मारिनि तांजाय दङ अमनबो तिनि बेराय नायखा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बोरम गना विकास देबरमा तै टिटिडि सापंनि सीएम बोरम गना पूर्णचंद्र जमातिया तै बोरम गना ईएम कमल कलय रेडी जत मीडिया ना हमबाय थाइजों अंदर खना थाइतो फाउंटेन मोहंगा उस्मुक हाउस मुते हाई उस्मुक हाउस सारा त्रिपुरा राज्य 50 ता दङ 20 करोड़ 37 करोड़ 37.5 माने 37.5 सारा 37 करोड़ दङ जागा टीटीएडीसी नि बिसिङो म टीटीएडीसी नि बायनो खायजाक दङ बेसि दिन नांलाक कारण चिनी बररक राबार नि जे मूल्य चिनी खूब कम मूल्य मानो रेट कम मानो आबानि बागैनो उस्मुक हाउस नि बिसिंति गाय जदिनो केमो जदिनो जागा राबार प्रोसेसिंग सेंटर तुबुय मो अनेक रेट मानाय आबानि बागैनो टीटीएडीसी नि यागो मते हाई प्लेन फाइका आबानि बागै सीएम साहेब न हामबाय याफरो चिनी एम साहेब कमल जिनो हामबाय याफरो मते हाई खाइमा बागै कारण चिनी जे बररक जे चिनी कृषक रक যারা বেনিফিশিয়ারি বড় কাহাম লাও বানমানায় কোয়ালিটি রাবার সিট নাই মার্কেটর রেট কাহাম মানায় যে জায়গা 150 টাকা যদি রাবার মাখাগায় উসমুক হাউস রেট মানায় 200 250 টাকার বিসিং মানায় আবেন মনে যে বেনিফিশিয়ারি পুরো যারা ফাইনায় প্রসেসিং তুই যা খাইনায় বেনিফিশিয়ারি কাহাম লাও নংনায় টিটিএডিসি নাহার মুং অনেক নাহার মুং কত যে জায়গা আগি नि सरकार अगमति हाइवान सुगे बरक ताव बंग चिनी कमल बाबू सं चिनी पूर्ण बाबू संगने काहाम काहाम वान सुगजाक टीटीएडीसन सनामनि बागै मनि बिसिङो आं ब्लगरि दंबंनो जे खाना नांमाने सेंजाक बयाक मिलि कां खाइलायनाय चिनी एडीसी डेभलपमेन्ट याखाय राज्य सरकार कोनो डेभलपमेन्ट या एडीसी डेभलपमेन्ट खामानो चिनी तिब्रासा डेभलपमेन्ट एडीसी अनडेभलपमेन्ट मानोना चिनी तिब्रासा अनडेभलपमेन्ट आबायनो बागैनो टीटीएडीसी नि बिसिंति खायै जों tabok chini borok rokno yapri kusuk jaga yapri karina nayo
जोंनि जे नाहारमुं जों एकसंगे सामुं तांलायनाय कुनु जगह डिफेक्ट माने बरबाय कुनु ख्रुइ जों गाहामकै सामुं तांलायनाय बसखांगो जों एक त्रिपुरा सेस्त्र त्रिपुरा खायनाय जोंनि राज्यनि मुख्यमन्त्रिनि नेतृत्वआव जोंनि सरकार जों गाहाम हालक दंगो बरबाय जों एडिसिनो जों बसखांगो तेव गाहाम गाहाम प्रजेक्ट याफाना लायनाय एडिसिनि प्रजेक्टनो जों तेव साक्सेस खालामनाय बेलाय हामबाय।